बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर है। देखते हैं उसका क्या नाम है। कंटेंट में इसका नाम है जी अरावल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद। ये चैप्टर आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा जिसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो पेपर्स में आ सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ MCQs हैं वो शेयर करूँगी। फर्स्ट MCQs है द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हैदर अली वाज द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए। लॉर्ड कैनी रीड आउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट वाला MCQs है द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1744 CE। MCQs के बाद आपके साथ शेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है जी गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हु एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी किसने कायम की, तो इसका आंसर आपको बुक के अंदर से ही लगवाऊंगी, आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। In 600 CE, the British traders, after getting royal permission from the Queen of England, established the East India Company for the purpose of trades। यहाँ तक आपने इसका आंसर लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है Who won the Battle of Plassey and how? जंग प्लासी कौन और कैसे जीता, इसका आंसर आपको बुक के अंदर से लगवाऊंगी। आंसर पेज नंबर 5 पे है। नवाब फॉट ब्रेवली एंड स्लोली मूविंग टुवर्ड्स विक्ट्री when the sudden death of मीर मर्दान reversed the situation। जो नवाब था वो बड़ी बहादुरी से लड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वो फतह की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मीर मर्दान की मौत ने सिचुएशंस को बदल दिया। मीर जाफ़र आल्सो विदड्रॉ फ्रॉम हिज कैंप, और मीर जाफ़र जब वो भी अपने कैंप से भाग गया था। ही वॉज कॉट ऑन द वे ऑफ वे बाय मीरान द सन ऑफ मीर जाफ़र हु एग्जीक्यूटेड हिम। मीरान ने जो है मीर जाफर के बेटे को रास्ते में पकड़ लिया और उसे फांसी दे दी। यहाँ तक आपने इसका आंसर लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आज़ादी की फौरी वजह आपने बयान करनी है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट कर लेना है। कुछ क्वेश्चन के अंदर से स्टार्ट होगा। द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आगे वाज दैट लगा के आपने ये सेकंड वाला पॉइंट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वर हर्ट, यहाँ तक आपने नोट कर लेना है। अगर चाहे तो आप ये पूरा लाइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। लैप्स पॉलिसी के नज़रिए की वजाहत करनी है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। ये जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट वाज यूज्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। ये नज़रिया पॉलिसी है वो बरतानवी अथॉरिटी के तोसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मुताबिक एनी प्रिंसिपल स्टेट अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी वुड बी अनेक्स्ड बाय द कंपनी इन केस ऑफ नो लीगल हेयर ऑफ स्टेट। इस नज़रिए के मुताबिक कोई भी कंपनी कंट्रोल के तहत कोई भी शाही रियासत या शाही कानूनी मर्द ना होने की सूरत में कंपनी से इहलाक कर लिया जाएगा। यहाँ तक आपने इसका आंसर नोट कर लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंसिडेंट्स ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का वाक़या क्या है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। ये जो लाइन्स अंडरलाइन की यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द ब्लैक होल इंसिडेंट इज़ अ नेम गिवन टू एन इवेंट इन विच ट्रूप्स ऑफ नवाब सिराजुद्दौला हेल्प ब्रिटिश सोल्जर इन 19 प्रिजन सेल ऑफ फोर्ट विलियम एट कोलकाता। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम डिटेल वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ नोट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर आपने एक नोट लिखना है। इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। द ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ से आप लिखेंगे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू द सब कॉन्टिनेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एट द पोर्ट ऑफ सुरा ऑन अगस्त 24 1808 CE। यहाँ से स्टार्ट करना है और आप लास्ट तक लिख लेंगे। ये जो लाइंस मैंने कट की हैं ये आपने इसमें ऐड नहीं करना और आपने ये लास्ट तक क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉजेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आज़ादी की वजूहत आपने लिखनी है, तो इसका आंसर यहाँ से नोट डाउन करें। इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। कॉजेज आपने ऊपर टॉपिक लिखना है। उसके बाद आपने नंबर 1 पॉइंट लिखना है द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर। ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो इंडियन सोल्जर की मदद से कायम की गई थी। देयर सैलरी वाज वेरी लो, उनकी जो सैलरीज है इनकम है बहुत कम थी। बिकॉज द ब्रिटिश कंसिडर दैम इनसफिशिएंट, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो उन्हें नाअहल समझते थे। पॉइंट नंबर 2 है द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द पीपल वर फर्दर हर्ट व्हेन अ टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप।
عبادت گاہوں کی تعمیر پر ٹیکس لگانے سے لوگوں کے مذہبی جذبات ہیں وہ بھی مجروح ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے دا ایجوکیٹڈ انڈینس ور ناٹ آفرڈ ہائی پوسٹ، جو انڈین تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان کو ہائی پوسٹ کے لیے پیشکش نہیں کی جاتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے لارڈ ڈلہوزیز پالیسیز آف انیکسیشن کازڈ انریسٹ امانگ دا انڈینز۔ لارڈ ڈلہوزی کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف کی وجہ سے ہندوستانیوں کے درمیان میں بے چینی پیدا ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے نو ایفرٹ ور میڈ ٹو امپروو دا لیونگ کنڈیشن آف دا انڈینز۔ ہندوستانیوں کی حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کی گئی تھی۔ یہ 5 پوائنٹس آپ نے نوٹ کرنے ہیں جو جنگ آزادی کی پوری وجہ بنی تھی۔ یہاں تک آپ کا کوشچن ہے وہ اس کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن۔ کوشچن نمبر 3 ہے ڈسکرائب دا رول آف میر جعفر ان دا بیٹل آف پلاسی میں، پلاسی کی جنگ میں میر جعفر کا آپ نے کردار بیان کرنا ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ آنسر ہے رابرٹ کیلیف ڈیسائیڈ ٹو ریموو نواب سراج الدولہ اینڈ ریپلیسز ہم ود میر جعفر ٹو پروٹیکٹ دا برٹش انٹرسٹ۔ جو رابرٹ ہے وہ چاہتا تھا کہ نواب سراج الدولہ کو ہٹا کر اس کی جگہ میر جعفر کو تعینات کیا جائے تاکہ جو برٹش ہے ان کے مفاد کا تحفظ ہو سکے۔ نواب پوزیشن واز ناٹ گڈ، اس کی پوزیشن نواب کی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، ڈیو ٹو دا پالیٹکس آف کنسپریسیز اینڈ انٹریگس ایٹ ہز کورٹ۔ نواب کے دربار میں سیاسی جو سازشیں ان کی وجہ سے اس کی پوزیشن اچھی نہیں تھی۔ ہز کمانڈر ان چیف میر جعفر واز ناٹ ہیپی ود ہم، اور میر جعفر جو اس کا کمانڈر تھا وہ بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ ون آف ہز آنٹ، اس کی ایک آنٹی تھی گسیٹی بیگم، واز آلسو لوکنگ فار اپرچونٹی ٹو گیٹ ریڈ آف ہم۔ اس کی ایک خالہ گسیٹی بیگم بھی تھی، وہ جو چاہتی تھی کہ اس سے نواب سے چھٹکارا حاصل ہے، وہ اس موقع کے طاق میں تھی۔ رابرٹ کیلیف فاؤنڈ دس انوائرمنٹ فیوریبل، جو کیلیف تھا اس کو یہ موقع سازگار لگا۔ سو ہی کنسپائرڈ ود دا نوبلر، اس نے بڑی شرافت کے ساتھ ایک سازش چلی۔ ہی کنکلوڈیڈ اے ڈیل ود میر جعفر، اس نے میر جعفر کے ساتھ ایک ڈیل کی، پرومسنگ ہم، اور وعدہ کیا دا پوسٹ آف نواب ٹو ہم ان ریٹرن فار ہز ہیلپ اگینسٹ نواب سراج الدولہ۔ اس نے میر جعفر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ نواب سراج الدولہ کے خلاف اس مدد میں اس کے بدلے وہ نواب کا عہدہ اس کو دے گا۔ یہاں تک اس کا آنسر آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن۔ کوشچن ہے رائٹ ڈاؤن دا ڈاکٹرین آف لیپس اینڈ اٹس ایفیکٹس، آپ نے لیپس کا نظریہ اور اس کے اثرات لکھنے ہیں۔ آنسر ہے دا ڈاکٹرین آف لیپس واز این ایکشن پالیسی فالوڈ وائڈلی بائی لارڈ ڈلہوزی ان 1852 CE۔ جو لیپس کی نظریہ ہے وہ ایک الحاق کی پالیسی تھی جس کی پیروی لارڈ ڈلہوزی نے 1852 میں کی۔ اٹ واز یوز این ایڈمنسٹریٹو پالیسی فار دا ایکسٹینشن آف برٹش اتھارٹی، اور یہ اسے برطانوی اتھارٹی کی توسیع کے لیے ایک انتظامی پالیسی کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دس ڈاکٹرین، اس نظریے کے مطابق اینی پرنسلی اسٹیٹ انڈر دا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ control of the company would be annexed by the company in case of no legal male heir of state۔ اس نظریے کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹرول کے تحت کوئی بھی شاہی ریاست یا ریاست کا کوئی قانونی مرد نہ ہونے کی صورت میں کمپنی سے ہلاک کر لیا جائے گا۔ یہاں تک آپ نے اس کا لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے نمبر 1 پہ پوائنٹ ہے مینی انڈین اسٹیٹ لاسٹ دیئر سوورینٹی اینڈ بیکیم برٹش ٹیرٹریز، جو بہت زیادہ انڈین علاقے تھے وہ اپنی خود مختاری کھو چکے تھے اور وہ برطانوی علاقے بن گئے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے دس لیڈ ٹو اے لاٹ آف انریسٹ امانگ دا انڈین پرنسز، اس نظریے کے ہلاک نے ہندوستانی شہزادوں کے اندر بے چینی پیدا کر دی تھی۔ نمبر 3 پہ ہے اے لاٹ آف پیپل وار انہیپی ود دا انلیگل نیچر آف دس ڈکرون، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس نظریے کے الحاق سے اس کی فطرتی طور پہ ناخوش تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4 ہے نانا صاحب اینڈ دا رانی آف جھانسی ہیڈ گریونسز اگینسٹ دا برٹش بیکاز دا فارمڈ پینشن واز اسٹاپڈ بائی دا برٹش آفٹر ہز فاسٹر فادر ڈیڈ۔ نانا صاحب اور جھانسی کی رانی کو بھی انگریزوں سے شکایت تھی کیونکہ ان کے رضاعی والد کی وفات کے بعد انگریزوں نے ان کی پینشن روک لی تھی۔ دا رانیز اڈاپٹیڈ سن ڈینائڈ دا تھرون انڈر دا ڈاکٹرینز آف لیپس، رانی کے گود لیے ہوئے بیٹے کو لیپس نظریے کے تحت تخت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ نیکسٹ لاسٹ کوشچن ہے ڈسکرائب اباؤٹ دا کازز آف دا بیٹل آف بکسر اینڈ اٹس ریزلٹ، بکسر کی جو جنگ کی وجوہات ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ آپ نے لکھنا ہے۔ آنسر ہے دا بیٹل آف بکسر واز ٹریگرڈ ڈیو ٹو میر قاسم ڈسکنٹینٹ اوور دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنیز کنٹینیوس ایکسپینشن از بنگال اینڈ ادر پارٹس ایز ویل ایز اٹس مس یوز آف فرمانز اینڈ دستخط لیگل انسٹرومنٹس آف دا نواب۔ بنگال اور دیگر حصوں میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مسلسل توسیع اور میر قاسم کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ جو نواب تھا اس کے قانونی آلات، فرمانوں اور دستخط کی غلط استعمال کی وجہ سے جنگ بکسر شروع ہوئی تھی۔
रिजल्ट्स हैं आगे उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस वर 10,000 while that of the Muslim army was estimated to be around 40,000। जो ब्रिटिश फोर्सेस की उनकी तादाद 10,000 थी जबकि मुस्लिम आर्मी की तादाद तकरीबन 40,000 के करीब थी, 40,000 के करीब। हाउ एवर ताहम दिस ह्यूज आर्मी वाज डिफीटेड ओइंग टू बी absence of any coordination among them and the gun shooting of the British। ताहम इस बड़ी फौज में कोऑर्डिनेशन की कमी और अंग्रेज़ों की बंदूकी गोली की वजह से शिकस्त होगी। एज एन आउटकम ऑफ दिस वार ब्रिटिश अथॉरिटीज़ वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दे आल्सो ऑक्युपाइड द दीवानी ऑफ बहार बंगाल एंड ओडिशा। इस जंग के नतीजे में बरतानी हुकूमत कायम हुई और उन्होंने दीवानी ऑफ बहार बंगाल और एशिया जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपके साथ वो मैंने क्वेश्चंस और एमसीक्यूज शेयर करने हैं इसी चैप्टर में से जो पेपर में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था, आपने इन एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं, ये आपके रीडिंग में से ही आएंगे और एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, ये आपकी रीडिंग में से होंगे, ठीक है। आपने इनको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो शेयर करूंगी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू एग्जामिनेशन टेक्निक, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस। नई महकमा तालीम की तकनीक के रोशनी में मुरतब किए गए ये क्वेश्चन हैं। तो ये सब आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं इनको आराम से स्लोली दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से आपके जहन में बैठ जाए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ इनके एमसीक्यूज शेयर करूंगी, फिर उसके बाद आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी शेयर करूंगी। और ये 10 टोटल एमसीक्यूज हैं और 10 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने उनको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपके पेपर्स अच्छे से हो जाए। मैं कोशिश करूंगी कि हर जो चैप्टर है जब भी वीडियो बनाऊं उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि आपके पेपर्स में मार्क्स अच्छे आ जाएँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि हम लोग यहाँ आपकी हिम्मत के लिए ही बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए आपके पेपर से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ताला न्यू जो चैप्टर स्टार्ट होगा इसका, उसके भी आपके साथ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।